बाबू से पछ कथा गुड़ा को मन पकई मो मन रे आघात सृष्टि करिस खोजिला अतीत को खोजिले से कोला फेरी आसीबो निश्चय निश्चय को से हलिला को तर्जुमा करे कोडी ना कोडी खियते बाहरिबो से संपर्क भितरे से तो अवगत थाई पारे कुह कुह मन लगी दोलन रखी कुह कोला कुह आम का जगत सिंहपुर रघुनाथपुर शासन रे मजा कहते आम गाँ को गोटे सहरी बाबू आसी मजा पाखे काम करुले तुम अजा नाम कौन पुओ सदाशिव दास पुओ सदाशिव अजा गोटे झील ना सुजाता बाबू मो अतीत कथा मन पड़गला मो कहानी मिसी जाऊँ तो कुह पुओ तापर पढ़ला कुह बाबू मो बहु को भल पाई बसिले भल पाइबा एते निबिड़ हो गला जे तू से तो जन्म नेलो साहब बिगिन रे तो घर को चली आसी किंतु गारे मो बाहागर प्रस्ताव लागिला मो सुजाता बाबू चली गली सदाशिव मोसा पाखे तो छाड़ी मो तो जीवा पाई किंतु सुजाता बना कला तो छाड़ी जीवा पाई मो बहु मत छाड़ी आत्महत्या करदेला मजा मत नहीं सहर को चली आसिले छटिया चार झुंपुड़ी घरटीए कर एकाठी कर मत बंचेले अच्छा सदाशिव मौसा मो विषय के किसी पढ़ी ना पचारि बाबू सब बेले से कहती से बेईमान धक्काबाज नाटा मोबाइल घर ना से निजर अमानत को भूल जाई खुशी संसार करी परिला सही का गोटे बेईमान धक्काबाज विश्वासघातक ओहो मोटे धोखाबाज बेईमान
तू करके देख क्षमा कर दे बुझे कहो सदाशिव मौसा पाखକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ମେହନତ କରି ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମନେ ମନେ କେତେ ଗୁହାରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ଭୋଳାଶଙ୍କରକୁ ମନ ଖୋଲି ନ ଡାକିଲେ ସେ କେବେ କାହାରି ଡାକ ଶୁଣନ୍ତିନି। ସତରେ ତୁ ଏ ହତଭାଗାକୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଛୁ। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରବତକ, ପିତରି ପ୍ରୀତିମା କଲେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ବିହୀନ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛି, ସେ ତା ବିଷ୍ଣୁ ପରିଚୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? କଣ ସେଟା? ଆରେ ବାବା, ଏମିତି ତୁମକୁ ପାଖରେ ହଉ ବା ଦୂରରେ ହଉ ଦେଖିଯାଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ କରିବି। ତୁମର ଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତିର ବନ୍ଦୀ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ବାପା ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳିତ ଅଧା ଜଣ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ